Y así les pedimos entonces Escuela Dominical también a sus maestros con un buen aplauso. Bien, entonces, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias? We can open our Bibles, please, En el Evangelio Mateo. to the book of Matthew. Mientras usted busca Mateo capítulo 7, Matthew chapter 7. los alumnos del discipulado Students that belong to the discipleship, traigan sus tareas. bring your homework, please. Tengo dos nomás. I only have 2. I received only 2. No sé si leyeron esa parte que si no traen las tareas no entran al reino de los cielos. A ver, vamos a predicar estos días. Bueno, Mateo 7. Matthew 7. Ya estamos dejando el sermón del monte, ¿eh? We are almost finishing the Sermon on the Mount. Rosita, ¿cuándo se va usted? Va a venir el domingo que viene. Porque tengo un mensaje. No, me acordé ahora de eso. Pero bueno. Ya mire, nos queda hoy y 2 domingos más del sermón del monte. We have today and 2 more Sundays to go with the Sermon on the Mount. Hoy estamos en Mateo 7, We are in Matthew 7, del versículo 15 en adelante. verse 15. We start. Y dije 15 en adelante porque vamos a dividir esto en 2, porque es muy largo para el domingo que viene hacer la segunda parte. We are going to divide this section in 2 because it's very long today. Esta división podría ser del 15 al, no veo bien, 23. So we can make this division from verse 15 to verse 23. Pero hoy vamos a estar del 15 al 20. But today we will be concentrating on verse 15 to verse 20. Vamos a leer entonces, todos tenemos ahí un pasaje. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Verse 15 says, Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit, it is cut down and thrown into the fire. Thus you will recognize them by their fruits. Entonces, como les dije, hoy vamos a tener esta primera parte, So today we will be concentrating on this first part. en donde Jesús ya terminando el sermón del monte, As Jesus is bringing the Sermon on the Mount to a close, to a finishing, empieza a dar las últimas indicaciones, empieza a cerrar este sermón del monte. he begins by closing this Sermon on the Mount by giving last instructions. Y es interesante que una de las últimas cosas es prevenirnos sobre los falsos profetas. And one of the important last things that he's talking about is to beware of false prophets. Y tenemos que tener también cuidado en cómo interpretamos la escritura, And so we need to be very careful on how to go about interpreting the scripture, porque tenemos extremos muchas veces. because sometimes we find two extremes.
tenemos hermanos que piensan que no existe ningún tipo de manifestación del Espíritu Santo. Because we have brothers who believe that there is no manifestations from the Holy Spirit whatsoever. Es decir, que solo Biblia y sermón y con eso se terminó todo. To say that they only say that it's only about the Bible and the preaching and that's it. Y no creen que el Espíritu Santo se manifieste de la forma en que la Biblia lo dice. And they don't believe that the Holy Spirit can manifest himself in the way the Bible describes him to manifest. Por el otro lado tenemos el otro extremo. And on the other hand, we have the other extreme, Donde hay personas que creen que cada vez que van a la iglesia tiene que pasar algo. where people believe that every time they come into the church, something has to happen. Y cuando digo tiene que pasar algo, estoy hablando de que alguien le profetice, Where what I mean by something has to happen is that somebody needs to prophesy, de que alguien le dé una revelación, somebody needs to give out a revelation, de que haya sanidad. that there has to be a healing, Y no es tampoco eso sano, and that's not healthy, porque no tampoco eso está en la Biblia. because that's not in the Bible either. Algunos dicen, sí, pero en el libro de los Hechos eso era la iglesia. And some might say, well, in the book of Acts, that was a church. El libro de los Hechos cuenta la historia de 30 años. The book of Acts tells the story of 30 years. Si usted cuenta los milagros que hay ahí, hay bastante separación. And if you count the miracles that were done in the book of Acts, there's a lot of separation within one to the other on years. Entonces tenemos que tratar de ser centrados en la enseñanza bíblica. So we need to be balanced in what the biblical teaching is. Y el caso de los profetas no escapa a estos extremos que a veces se nos habla. And within the case of the prophets, we don't escape these two extremes that we are spoken Y of. Jesús, terminando el sermón del monte, dice, cuidado de los falsos profetas. And Jesus says by almost ending the Sermon on the Mount, beware of false prophets. La Biblia nos está hablando de la existencia de lo verdadero y de lo falso. The Bible speaks of what's true and false. No solo falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Not only false prophets, but false teachers and false apostles. Y esta enseñanza no está aquí casi al final de una manera casual. And this last portion of the teaching is not here by chance. Jesús decidió dejar esta enseñanza para casi el final del Sermón del Monte. Jesus on purpose left this last teaching almost at the end of the sermon. Y lo que se nos está diciendo es que tenemos que cuidarnos, que guardarnos, de tener cuidado de los falsos profetas. And what he's saying here is that we need to beware of false prophets. Hay un peligro para la iglesia y ese peligro es los falsos profetas. And there's a danger for the church, and that danger is exactly the false prophets. Lo falso en la iglesia se va a mezclar o se va a confundir con lo verdadero. Whatever is false within the church will try to mix with what's true in the church. Y una de esas cosas falsas que van a estar en la iglesia son los falsos profetas. And one of those false things that we find in the church are false prophets. No debemos asustarnos o tener temor de esas cosas. We shouldn't be scared or afraid of these things. Porque una de las cosas que Dios hace con lo falso, Because one of the things that God does with whatever is false, al permitirlo, when He allows it, es confirmar lo verdadero. He confirms by allowing the false what's true. Porque si hay algo falso, Because if there's something false, es porque hay algo verdadero. it's because there's something true. Y la iglesia debe diferenciar entre lo falso y lo verdadero. And the church needs to discern from false to real. Segunda de Pedro 2:1 2 Peter 2:1, nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, and he says that there was false prophets amongst the people, como habrá entre vosotros falsos maestros, as there will be among you false teachers, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, that they will introduce seductive heresies unto destruction. y incluso negarán al Señor que los rescató, And they will even deny the Lord who has rescued them, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. bringing upon themselves judgment, fast judgment. Fíjese lo que dice Pedro, Look what Peter says, que hubo, that there was, como también va a haber. as there will be. Pedro está escribiendo en los primeros 100 años de la iglesia. And he's only writing within the first 100 years of the church. Y Pedro dice, hubo falsos maestros, And Peter says there was false y prophets, también va a haber falsos maestros. and he says there will be false prophets. Esta falsedad que se quiere meter en la iglesia This false thing that wants to come into the church tiene como propósito has as a purpose traer falsas enseñanzas. to bring false teaching. Pero las falsas enseñanzas siempre van a venir encubiertamente. But false teaching will always be covered with what's... Voy a hablar un poquito más de eso después, pero
un falso maestro, un falso profeta, a false teacher or a false prophet, no va abiertamente a decir algo en contra de la palabra de Dios. he will never openly stand against the word Lo of va a hacer God. de manera encubierta, He will do it in a seductive way, de manera de confundir, in a way to bring de confusion, manera de mezclar lo verdadero con esa falsedad que trae. in a way where he's able to mix what's real and what's false Pero lo together. interesante es que Pedro But what's interesting about nos Peter, lleva también al Antiguo Testamento. he takes us to the Old Y Testament. quizás usted y yo nos preguntamos por qué Dios permite lo falso en la iglesia. And perhaps you may ask yourself, why is God allowing whatever is false within the church? ¿Por qué Dios permite a un falso profeta que se introduzca en la iglesia? Why would God allow a false prophet to be introduced into the church? Tranquilamente Dios podría evitar esa situación. God could avoid those type of cases in the Pero church. el falso profeta But the false prophet, cumple un propósito divino. he fulfills a divine purpose. ¿Y usted a dónde está eso? And you might think yourself, where is that? Acompáñeme a Deuteronomio. You can go open your books to the book of Deuteronomy. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomy chapter 13. Ahí vamos a encontrar un propósito. We will find it a purpose. Los primeros 3 versículos. The first 3 verses. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. It says, if a prophet or a dreamer of dreams arises among you and gives you a sign and a wonder, Y te anunciare señal o prodigios. and that gives you a sign or a wonder, Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos. and it says in the sign or the wonder that he tells you comes to pass, and if he says, let us go and go after other gods, Que no conociste y sirvámosle. which you have not known, No darás oído a la palabra de tal profeta, and it says, and let us serve them, you shall not listen to the words of that prophet, ni a tal soñador de sueños. or that dreamer of dreams. Porque aquí está la razón, And this is the reason el coming up, propósito. the purpose. Dice que porque Jehová vuestro Dios It says, for the Lord your God os está probando, is testing you, os está probando is testing you, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Es decir, que el falso profeta It's to say that the false también prophet es un instrumento de Dios. is also an instrument of God. Viene con la mala intención, Comes with bad intentions, pero Dios lo permite y lo usa. but God allows him and God ¿Y uses that por person. qué Dios lo permite y lo usa? And why does he allow this person to Para use the probar person? nuestro corazón, To test our hearts, el corazón de la iglesia. test the heart of the church. ¿Cómo está nuestro corazón? How are our hearts? ¿Vamos tras falsos profetas Do we follow false o prophets? seguimos la palabra de Or do Dios? we follow the word of Y God? tenga este pasaje siempre en And mente, please keep this passage porque in lo mind, vamos a volver a usar. because we will use it after. Pero Primera de Corintios 11 y 19, 1 Corinthians 11, 19, 11:19 dice, porque es preciso says, because it's necessary que entre vosotros haya disensiones. that within you there would be dissensions. Algunas otras traducciones dicen herejías, Other translations say heresies. para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. So whatever is genuine may be proved among you. Entonces fíjese que lo falso logra ser también un propósito de Dios, And even what's false becomes a purpose of God. porque lo falso Because whatever is false confirma que hay algo verdadero, confirms that there's somebody real or y what's lo, y real. lo- y lo falso And whatever is false, hace que Dios pruebe la congregación God through the false tests the people's y hearts. se manifiesta en la iglesia lo que es verdadero. And whatever is true will be manifested within the church. Entonces un falso profeta So the false prophet llega a ser un instrumento de Dios para probarnos a nosotros. becomes an instrument of God to test our hearts. Y vaya entendiendo lo que estamos hablando, And please understand what we are speaking of, porque en estos tiempos because within these times, la proliferación de falsos profetas the quantity of false prophets introduciéndose en las iglesias coming within the churches se ha multiplicado, has multiplied, porque estamos en los últimos tiempos. because we are living in the last Y days. como dice And Deuteronomio, as Deuteronomy el says, falso the profeta false prophet anuncia señales announces signs, y nos dice que se cumplen. and they say that they will fulfill Pero themselves. ¿dónde está el problema? But where's the problem? ¿Cómo podemos distinguir? How do we distinguish one El from the falso other? profeta The false prophet, va a desviar a la congregación a otras enseñanzas. he will guide the people to other teachings. Y por eso la iglesia corre el peligro And that's why the church falls into danger constantemente constantly
de ser desviado por el mensaje del falso profeta. to be deviated from the Word of God. Otra cosa importante que debemos ver en la Biblia, Another thing that is important that we must see in the Bible, lo verdadero, whatever is lo true, que viene de Dios, what comes from es God, para edificar, it's to es edify, para construir, it's to es para unir. build up and unite. Lo falso Whatever is false tiene la intención de destruir. has the intentions to destroy. Efesios capítulo 4 Ephesians chapter 4 nos dice que el Señor dio dones says that the Lord gave gifts. y nombra a quiénes. And to who? Los 5 dones ministeriales: The 5 ministerial gifts. apóstoles, Apostles, evangelistas, evangelists, pastores, pastors, maestros, teachers, profetas. prophets. Es decir, que Dios It's to say that God dio dones para que la iglesia se edificara. gave gifts to edify the church. Lamentablemente hay gente que no cree en esto Unfortunately, there's people that do not believe in this. y ha dejado entre todo esto solo pastores y evangelistas. And I've only left within this list prophets and pastors and evangelists Y algunos maestros, and some teachers. pero no creen en los profetas ni en los apóstoles. But they don't believe in the prophets and apostles. Pero la iglesia se sigue edificando But the church keeps being y edified. por eso sigue habiendo todos los ministerios que la Biblia dice. And that's why the Bible, there still is all the ministries that the Bible Y mentions. por eso sigue la Biblia diciéndonos que hay falsos apóstoles, And that's why the Bible keeps on saying that there's false apostles. porque hay verdaderos, Because there's real ones. y que hay falsos maestros, And that there's false teachers. porque hay verdaderos maestros. Because there's real teachers. Entonces, Dios dio dones So then God gave para gifts edificar la iglesia. to edify the church. Entre ellos están los profetas. Amongst them is the prophets. Siempre lo que Dios da es para edificar y unir la iglesia. What God gives is to edify and bring unity to the church. Pero justamente lo falso tiene la intención de destruir. But whatever is false has the intention to De destroy, dividir. to divide. Quizás hasta algunos de ustedes han sido víctimas de una falsa profecía. Even some of you have become victims of false prophecies. Hay gente hoy que no se congrega por causa de las falsas profecías. There's people who don't attend churches because they've been hurt by false prophets. Jesús dijo, Jesus said, sobre esta roca edificaré mi iglesia. He said, upon this rock I will edify my church. Y en Efesios 4 se usa la misma palabra, And in Ephesians 4, the same word is que used. los dones son para edificar la That iglesia. the gifts of God are to edify the church. Entonces el verdadero profeta So that the true prophet ayuda a edificar la iglesia. helps to edify the church. Y hoy es un grave problema que tenemos And today there's a serious problem de that we live, profetas que andan de ciudad en ciudad that there's prophets who go from city to y lo que city, menos hacen es edificar. and the last thing they do is to Llegan a edify las the church. iglesias, They go to the churches, vacían la iglesia, las vacían, they empty the churches, las dividen, they divide churches, frustran a las personas, they frustrate people, les dan una falsa profecía, they give false le prophecies, hacen daño a la iglesia del Señor. they give danger to the church of the Pero Lord. nunca se olvide But never forget que ese falso that profeta that false prophet es un instrumento de Dios también. is an instrument of God as well. Porque mucha gente Because many people ha aprendido mal have learned the wrong y way. aprende a seguir al profeta y no a seguir a Cristo. And they learn to follow the prophet instead of Christ. Y hoy nos encontramos con una iglesia And today we find a church en donde espera cada domingo where they wait every Sunday, no para escuchar la palabra de Dios, not to wait to hear the word of sino God, que espera que alguien le ponga la mano y le diga una profecía. but people go to church waiting for hands to be put on them and to give out prophecies. Pero en el Nuevo Testamento, But in the New Testament, el ministerio del profeta the ministry, the prophetic ministry, no se trata de que estén parados en las puertas de la iglesia para decirte algo nuevo todos los domingos. it's not about these prophets standing at the doors of the church Cuando vemos cómo trabaja el profeta, and giving out prophecies. y But podemos ver 1 Corintios, when we see how the prophet en works, el capítulo 14, 1 Corinthians chapter 14, ahí en el versículo 3, verse 3, nos dice exactamente Paul writes cómo trabaja el profeta en la iglesia. how the prophet works within the church. Capítulo 14, Chapter 14, versículo 3 dice, pero el que profetiza it says, the one who prophesies, habla a los hombres, y nuevamente la palabra, para edificación. it says, speaks to people for their upbuilding and encouragement and consolation. Exhortación y consolación. Encouragement and consolation. Ese es el límite del profeta en la iglesia. Those are the boundaries of the prophet within the church. Exhorta, They exhort, edifica they build up, y consuela. and they bring consolation. No tiene nada que ver It has nothing to
do con aquellos profetas que hoy se levantan with those type of prophets that are raised up today, y andan de asiento en asiento en las iglesias, and they go from chair to chair within the church, diciendo que tenés que comer mañana, it's telling you what you should eat tomorrow, o qué negocio vas a hacer y cómo vas a prosperar. or what business you're going to do. A veces sucede, Sometimes it a happens. veces Dios usa eso, Sometimes God uses pero that. no es el profeta el que hace todo eso. But that's not the prophet who Los does all that. profetas en la iglesia del Señor The prophets within the church of the se Lord, los levanta el Espíritu the Santo Holy Spirit raises them para up edificar, to edify, para consolar, to bring para consolation, exhortarnos, to exhort, para traernos al to camino, bring us back to the para way, darnos ánimo, to encourage para you, decirle a la iglesia que vuelva la palabra, to tell the people to hear the para word, decirle a la iglesia que todavía falta mucho por hacer, to tell the people that there's a lot to do more, para decirle que recobre las fuerzas en el Señor y siga adelante. to tell the people to gain strength from the Lord and to go forward. Pero hoy estamos tras profetas que no son profetas de Dios. But today we see prophets that don't come from God. Hoy estamos tras gente que nos está mintiendo. Today we follow people that lie Y to us. cada vez que los seguimos, Dios nos está juzgando. That every time that we follow these people, Porque God is déjame judging us. decirle una cosa. Because let me tell you something. Cada vez que una iglesia Every time that a church escucha domingo a domingo listens Sunday after Sunday, las palabras de un falso profeta, the words of a false prophet, las acepta, they accept it, dice amén they say amen to y those vive words, de esa and profecía, they live according to the eso es prophecies. juicio de Dios. That is judgment from Nuestro God. corazón ha sido probado Our hearts have been tested, y hemos sido hallados faltos and we have been found wanting porque no escuchamos el mensaje que nos da. because we don't hear the message of God. Escuchamos lo que queremos escuchar. We hear what we want to Y en hear. estos últimos tiempos estamos llenos de esto. And within these last days, we find ourselves full of false Y para prophets. explicarnos un poquito mejor, And to explain it a little bit better, Jesús utiliza dos figuras. Jesus uses two examples. Una de ellas One of them es la del lobo y la oveja, is about the wolf and the sheep, o el disfraz del lobo. or the clothing of a wolf, Y la otra es la del árbol. and the other one. Entonces se nos dice en el pasaje, So the passage says, guardado de los falsos profetas, beware of false prophets que vienen a vosotros con vestidos de oveja. who come to you in sheep's clothing. Es decir, que lo que se nos está diciendo To say that it was what's been said to us es que el falso profeta is that the false tiene prophet, una apariencia engañosa. they appear in a deceiving way. Usted lo ha visto en los dibujitos animados. You have seen them on cartoons. A mí me encantaba ese del coyote, el corre camino, ese coyote y corre camino. I used to like watching the Roadrunner. Qué inocente que era él. Ahora miran de eso que se arrancan la cabeza, se reparten los pedazos. Now Todo. cartoons are very different than back in the day. Yo miraba el correcamino I used to watch the y Roadrunner, me gustaba que ganaba el correcamino. and I liked when the Roadrunner won. Pero un día fui creciendo y dije, ¿por qué siempre el correcamino gana? ¿Por qué el coyote un día no se lo come y se hace otro dibujito? And one day I said, why is the Roadrunner always beating the Pero ahí me coyote? acuerdo el coyote que 2x3 aparecía entre las ovejas But I remember the coyote coming within the sheep y vestido por encima con una piel de oveja. and coming dressed up as a sheep. Y esto es lo que nos presenta el Señor, And this is what Jesus is saying to us, que el falso profeta that the false prophet aparece en la iglesia appears within the church con una apariencia. with an appearance. Y aquí es donde empieza lo más difícil quizá, And this is where the most difficult thing starts. porque es una apariencia que nos confunde. Because it is an appearance that brings confusion. No espere que el falso profeta venga con cara de malo, Don't expect the false prophet to have a nice face vestido como Satanás or dressed as Satan y a decir cualquier barbaridad. and to say something crazy. El falso profeta The false prophet va a ser uno de nosotros. will be one of us. Mire que puede estar. Lo que quiero decir es que no vamos a distinguir. We will not be able to distinguish him. Va a estar vestido como nosotros, He will be dressed like us. va a saludar como nosotros saludamos, He will say hi, greet people like us. se va a reír de los chistes tontos que hago yo, He will para probably quedar laugh bien conmigo. at the silly jokes that I make. Todo va a ir igual. Everything will be the same. Este es el cuadro que tenemos que tener presente. This is the picture that we need to have in our minds. El aspecto al principio es un aspecto normal. The aspect of the beginning, at the beginning, is normal. Es más, va a ser agradable. He will be pleasing to people. Va a ser un placer
conversar con el falso profeta. He will be likable. Incluso By people. enseguida podemos decir, qué buen cristiano que es este hermano. We might even say of this person, what a Christian this person Y is. no solo eso, And not just that. es tan hábil He's so able que nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. that he will say to us what we want to hear. Entonces el mensaje va a ser bueno para nosotros. So then the message will be good for us. Porque nos va a decir cosas lindas. Because he will say good things to us. Te va a decir, está bien como vas. He will say to you, go on, you're doing good. Todo viene muy bien. Everything's good. And even better. Hace un tiempo About some time ago, me invitaron a una reunión they invited me to a meeting porque venía un apóstol. because an apostle was invited to speak there. Entonces, lo peor que me puede pasar es que me inviten con los títulos por delante. The worst thing that can happen to me is when they tell me, they give me titles of people. Entonces me mandaron la invitación, el apóstol, no voy a decir el nombre, no quiero humillarlo. El apóstol tanto viene a darnos una palabra. And so they invited me to this meeting by telling me the apostle so and so is coming here. Y hoy que no está Lucy, voy a decir algo. And my wife is not here today, so I'm going to say something. A veces tiene razón. Sometimes she's always right. Sometimes. No se lo digan porque después la tengo que aguantar yo. Pero Don't tell my wife that I said a that. veces tiene razón, soy medio cabezón. She's right, and sometimes I'm hard-headed. ¿Qué hice yo con la invitación? What did I do with the A invitation? ver, el que me conoce, ¿qué piensa que hice? The one who knows me, what do you think I did with the invitation? ¿Lo rechazó? No fui. He didn't go. No fui, me quedé en casa haciendo las cosas que tenía que hacer. I didn't go, and I stayed home doing whatever I needed to do. Pero los otros son más cabezones que yo. But the other ones are more Porque hard-headed me than I mandaron am. la predicación por email. And they send me the message on email. Y lo que te perdiste, qué pena no pudiste llegar. And the email said, oh, you missed out, too bad you weren't here. Entonces yo, bueno, si me preguntan qué me pareció, no puedo decir no sé, así que la voy a escuchar. So if they ask me, what do you think of the message? Then that means I need to listen to the message, so I don't lie to them. Sabe que fue un día triste para mí. And it was a very sad day for me. Porque escuché la predicación Because I heard the message, y no escuché una palabra de Dios. and I didn't hear one word from God. Lo único que escuchaba era poner leña al fuego. It was just, the person was throwing wood to the Los fire. únicos que estaban ahí eran pastores y líderes. No había gente sin una posición, por decir así, en la iglesia. There was no lay people, it was just pastors in this meeting. Y cuando el hombre hablaba, And when this man was speaking, lo que yo podía escuchar atrás era la gente como loca, diciendo amén, gloria a Dios, y aplaudiendo. what I heard in the background of this, when this man was speaking, I could hear the pastor saying, amen, and then just shouting out Y loud. lo único que escuché de esa predicación fueron cosas falsas. And the only thing I heard from that message was just false after false. Porque una things. persona que viene de afuera Because somebody who comes from outside, o está desinformada he's not well informed, o no sabe lo que tiene que decir. or does not know what to say. Porque lo único que dijo es que este es el tiempo de la iglesia en Toronto. He said, this is the time for the church Y in quizás ustedes Toronto. han escuchado estas cosas. Perhaps you have heard these words. La iglesia va a conquistar Toronto. The church will conquer Toronto. A he mí was no me saying. importa que esto te llene de musulmanes e hindú. The guy said, I don't care if this is full of Indians and Hindus and Muslims. Los musulmanes van a convertirse. The Muslims will come to Los convert. hindúes se van a convertir. Even the Hindus will convert. Toronto va a ser para Cristo. Toronto will be for Christ. Y de aquí sale el avivamiento para todo Canadá. And from here, the whole revival for Canada is going to Esa come. fue la predicación alrededor de todo eso constantemente. So surrounding himself with those words, he went on with his Y message. hermano querido, a mí me encantaría todo eso. And I would love those things for Pero it to esa be no es la real. realidad. But that's not the reality. Uno, la iglesia no está en este tiempo para conquistar nada. First of all, the church is not conquering anything. La iglesia está para predicar el The evangelio. church is here to preach the gospel. El tiempo del gobierno de la iglesia no es ahora, es en el milenio. The time for the church to govern is not now, but it's in the En el millennium. último tiempo la iglesia no va a conquistar, la iglesia va a ser perseguida como está haciendo. And in the last days, the church will not conquer, but will be persecuted. Like it Este says. país This country, va camino a ser un país musulmán si el Señor no viene antes. this country is on the way to become a Muslim country if the Lord does not Como tarry. ya lo va a hacer en el 2025 Francia, Alemania e Inglaterra. As France, England, and Germany will become Y Muslim no countries, van a poder ir para atrás, eso ya está, no, va en una evolución tan grande que no pueden pararlo. these three countries will become Muslim nations because it's going on and on and on. Entonces, ¿cómo yo puedo enfervorizarme con esos mensajes falsos?
So how can I excite myself with these false messages? A mí me dio tristeza que no solo dio un mensaje falso, sino que era aceptado. Not only was I sad because I heard a bad message, but the pastors were accepting it. Yo le voy a decir que hace años participé de algo que lo hice con mucho corazón, pero todo estaba mal hecho. A few years ago, I took place at one of these things, and I was very sad and I was wrong. Quizá usted se acuerda de eso. Perhaps you remember this. Pero entre comillas, se tomó Toronto para Cristo. Quote unquote, they took over Toronto for the Lord. Andábamos orando en las esquinas, que no está mal, We were praying in the street corners, which is not wrong. clavando cosas con sal. We were nailing things with salt. Sal, sí, nos hacían clavar cosas con sal. We were nailing things on the streets with salt on the ground. Versículos bíblicos clavábamos en los campos. Bible verses, we were going around putting them inside the ground. Bueno, se hizo un montón de cosas. We did a whole bunch of things. Anduvieron por aire, por mar, por tierra. They were on the lake, on the land, and even in a plane or helicopter in the air. Hasta el día de hoy hay gente que comenta que tomamos a Toronto para Cristo. And even people still today believe in what we had done years ago, that they took Toronto for the Lord. Y en una reunión un pastor amigo me dice, me acuerdo de eso hace no sé si 11 años, 15 años atrás, no me acuerdo. And a pastor that goes to these meetings told me one day, I remember those years that we went and did all that. Y yo le digo, mira, capaz que no te guste lo que te voy a decir, pero nos equivocamos. And I told the pastor, I said to him, you know what, maybe you're not going to like this. ¿Saben We made a por qué nos mistake. equivocamos? You know why we made a mistake, I told him? Porque el Toronto Because Toronto, es hoy por hoy today, is una ciudad pagana. a pagan city. No se ha cristianizado. It's not been Christianized. La criminalidad se ha triplicado. Crimes have tripled themselves. El Gay Parade es el más grande del mundo. Gay parade is the biggest one of the world. Los robos se han multiplicado. Thefts have increased. La mafia, según datos de la policía, la mafia se ha establecido en Toronto. The mafia has not grown, but has Ya no es un lugar para hacer negocio. Hay mafia establecida en Toronto. mafia has been able to establish themselves in Toronto. Entonces yo me pregunto, ¿qué tomamos? So then I ask myself, what did we take over? No tomamos nada. We haven't taken over anything. Seguimos soñando en cosas que no van a pasar. We keep on dreaming in things that are not going to happen. Porque Dios no nos mandó a conquistar, nos mandó a predicar. Because God did not send us out to conquer. El reino de los cielos se establece en los corazones de las personas. The kingdom of heaven is established in the hearts of the people. Pero el reino material, físico, todavía está por venir. But the literal kingdom, the physical kingdom, is still Y yet to vienen come. los falsos profetas y nos llenan de caramelo y de espejito. And the false prophets come and they feed us candy and they put mirrors in front Y of yo us. no creo en las maldiciones generacionales, porque eso no está en la Biblia. I don't believe in generational curses. Pero a veces me hacen creer que estamos con una maldición encima. But sometimes I believe that we might have a curse upon ourselves. Cuando hace 500 años vinieron de Europa y con espejitos nos compraron a todos. When 500 years ago they came from Rome with little mirrors and they bought out everybody. Y hoy vienen hablando inglés. Algún profeta nos ilumina y le seguimos dando oro por espejitos. And today we hear people coming about false prophets that they illuminate us and people follow Y el us. Señor nos está advirtiendo de que tengamos cuidado con los falsos profetas. And the Lord is saying, beware of false prophets. Porque nos están desviando del camino del Señor. Because they are taking us away from the way of the Lord. La enseñanza del falso profeta The teaching of the false en prophet, general puede parecer buena, in general, it might appear to be pero good. al final nos va a llevar a desviarnos. But at the end, it will deviate us from the Lord. Quizás sea trinitario en su enseñanza. Perhaps their teaching is a Trinitarian teaching. Quizás no hable un poco de la cruz. Perhaps they might speak of the cross. Pero le voy a decir una But cosa. I'm going to tell you something. Va a venir con nuevas He revelaciones will bring new revelations que al final nos van a that desviar. at the end they will Y deviate vamos a people. estar viviendo un cristianismo falso, And we will be living false Christianity. espurio, un cristianismo falso. A false Christianity. Falso porque nos lleva a otro lugar. False because it takes us the wrong way. Pablo llamó a ese mensaje Paul called that type of message anatema. Es anathema. un evangelio It diferente is a different type of que gospel no viene de Dios, that doesn't come from God. viene de los hombres, It comes from men. viene de abajo hacia It arriba. comes from the bottom to the top. Y es maldito ese anatema. And it is anathema. ¿Por qué Pablo llamó a ese evangelio diferente anatema? Why did Paul call that different gospel a curse Porque hace gospel? perder a los hijos de Dios. Because it brings people to perdition. Eso pasó en Galacia. And that happened in the book of Venían Galatians. predicando otro evangelio. They came preaching a different gospel. ¿Y sabe Pablo cómo lo trató? And you know how Paul treated this case? Con firmeza, With firmness. con dureza. With
with hard. ¿Sabe lo que le dijo Pablo a los Gálatas? You know what Paul said to the Galatians? Ojalá que los que les predicaron ese evangelio. I hope that the ones who preach to you that gospel. ¿Sabe lo que dice el original? You know what the original says? Ojalá se castren, I hope for them to castrate porque los themselves, han hecho perderse. because they have made you get lost. Ustedes se han perdido de la verdad, se han caído de la gracia. You have fallen from grace, he told the church. Pero hoy viene el falso But profeta today we find the false prophet, y lo atendemos como un rey. and we hold them up as a Le damos los king. mejores hoteles. We bring them the best Sacamos hotels. de donde no hay en la iglesia para atenderlo. We try to take from our savings to give out to Porque these entre people. comillas es el ungido de Jehová. Because quote unquote, he's the anointed Y la man of God. iglesia tiene que despertar. And the church needs to Hay awake gente que themselves. dice, no, yo no juzgo a nadie. And people say, well, I don't judge anybody. Ya les dije que la iglesia debía juzgar. I told you already that the church Cuando has hay to un falso judge. profeta, no solo no hay que dejarlo entrar, hay que señalarlo. When a false prophet comes into the church, not only kick Hay them que out, but single them llamarlo como out. es. Call him for what he is. Porque es un instrumento de Dios para probar nuestros corazones. Because he's an instrument of God trying to prove Pero our también hearts. está haciendo perder a la iglesia del But Señor. he's also bringing people to perdition. El problema de los falsos profetas es grave. The problem with the false prophets is a great one. Tienen características que se pueden distinguir. They have characteristics that you can signal out. Tienen un optimismo que es amoral. They are immoral persons. No es moral lo que están diciendo. It's nothing moral what they're doing. Jeremías los denunció. Jeremiah denounced En them. el capítulo 6 de Jeremías, In chapter 6 of the book en of el Jeremiah, versículo 14. verse 14. Fíjese lo que dice Jeremías de estos falsos profetas. Listen to what Jeremiah says about these false prophets. Y curan la herida de mi pueblo It says, they have healed the wound of my people lightly, con liviandad, diciendo saying, paz, paz, y no hay paz. peace, peace, when there is no peace. En la época de Jeremías, In the times of Jeremiah, Judá estaba a punto de ser invadido por Nabucodonosor. the people of Judah were just about to become under the siege of Nebuchadnezzar. Nabucodonosor era un instrumento de Dios para castigar a Judá. Nebuchadnezzar was an instrument of God to punish the people of ¿Y Israel. sabe qué pasaba? And you know what would happen? Lo mismo que ahora. The same thing as Había now. falsos profetas. There was false prophets. A Jeremías To Jeremiah, le pegaban, they hit him. lo encerraban, They closed him off. lo tiraban en un pozo con lodo hasta el cuello. They closed him off in a hole with mud up to his neck. Porque decían que estaba profetizando falsamente. Because they were saying that Jeremiah was a false prophet. Y aceptaban a los falsos profetas. And who were the people accepting? The real false ¿Por qué prophets. aceptaban al falso profeta? Why were they accepting the false Porque el prophets? falso profeta le decía, no va a pasar nada. Because a false prophet would say, that's not going to happen. Le decía paz, He would say, peace, paz. peace. Y Dios le está diciendo, y no hay paz. And God says, there is no peace. Y vienen hoy los profetas And they come, those y nos prophets, dan el mismo mensaje. and they give us the same message. Estamos bien. We are good. Tenemos que alcanzar prosperidad. We need to conquer prosperity. Tenés que proclamar. You need to proclaim it. Tenés que decretar cosas. You need to proclaim it. Tenés que crear tu mundo. You need to build up your Tenés que own darle world. órdenes a Dios. You need to give orders to Son God. falsos profetas. False prophets. Están diciendo paz, paz y no hay paz. They're saying peace, peace, but there is Estamos no en peace. tiempos We difíciles. are living in dangerous Y times. tenemos que pararnos en la palabra de Dios. We need to stand upon the word of Y God seguir a Jesucristo. and follow Jesus Porque el Christ. falso profeta va a venir una y otra vez. Because a false prophet will come once Hasta que again nos engañe alguno. until he deceives Y nos some desvíe del Señor. and takes them away from the way of Son God. engañosos. They cause harm. El falso profeta The false prophets, está parado en la puerta estrecha. they're standing in the wide door. Pero entiéndame lo que le digo. But understand what I'm Está saying. parado en la puerta, pero no entra. They're standing in the wide door, but they don't No go anda por through el it. camino estrecho. They don't go through the narrow door. ¿Sabe por qué está parado en la puerta estrecha? You know why they stand at the narrow door? Porque de ahí va a intentar llevarte a la otra puerta. Because from the narrow door, they want to take you to the wide door. Y te va a decir, no, no es tan así como dicen acá. And they'll tell you, it's not like they Te say voy a it. enseñar otro camino. I'm going to tell you a different Más way, fácil. a easier way. No tenés que estar tan estresado con esto del cristianismo. You don't need to be so stressed out about Christianity. No tienen un mensaje de la puerta estrecha. They don't have a message of the narrow door. Nos dicen paz. They tell us peace, No hay paz. but there is no peace. No hablan de santidad. They don't speak of Su holiness. santidad es falsa. Their holiness is No false. hablan de pecado. They don't speak of sin. No anuncian arrepentimiento. They don't denounce No repentance. quieren saber nada con esas cosas. They don't want to know anything about those He things. escuchado pastores I have heard of y pastors líderes and que leaders son seguidos por miles o por millones. that are followed by millions or even thousands. Y lo único que dicen, And the only thing they say, yo no hablo de
pecado porque eso ofende. I don't speak of sin because it offends Yo people. le voy a decir quién es el único que se ofende cuando no se habla de I'm pecado. going to tell you the only person that is offended when they don't speak of sin. El único que se ofende cuando en una iglesia no se habla de pecado The only person that does not get offended when they speak of sin in the church es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Ofendemos al Espíritu Santo We offend the Holy Spirit cuando no hablamos de when pecado, we don't speak of sin, cuando no señalamos el pecado, when we don't signal out sin, cuando no llamamos a la iglesia al when we arrepentimiento, don't bring the church back to repentance. porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Because it is the Holy Spirit who convinces Sin us of embargo, sin. traemos el mensaje liviano, But we bring light el messages. mensaje de que está todo bien. The message that everything is well. Es más, no solo está todo bien, Not only is everything all good, tu mejor vida viene ahora. but your best life is yet to 7 come. pasos para llegar a la prosperidad. 7 steps to prosperity. 4 pasos para tener la libertad. 4 steps to gain your Y liberty. das tantos pasos que ya estás aburrido, no sé ni para dónde ir, pero seguís siguiendo al falso con la sonrisa de siempre. And you take so many steps and you keep on following the false El otro prophet. día que escuché a la esposa del falso profeta The other day I heard the wife of a y false salió prophet. por todos lados. And it went everywhere. ¿Sabe lo que dijo? You know what this woman said? Usted no viene a la iglesia para adorar por Dios. You don't come to church to worship God. Usted She viene a la said. iglesia por usted. She said you come to Eso church es for yourself. una enseñanza tan errada. That is such a wrong teaching. Porque acá venimos a honrar a Dios, Because we come to honor a God. adorar a Dios. We come to worship God. Venimos a adorarlo a Él. We come to worship Yo Him. no vengo por mí. I don't come for Yo me. vengo por causa de Él. I come here because of Si Him. no vengo por causa de Él, pierdo el And if tiempo. I don't come for Him, then I waste my Porque time. el centro de la iglesia es Jesucristo. Because the center of the church is Yo Jesus vengo a Christ. adorarle al que merece adoración. I come to worship the one who No vengo deserves para to be tratar worshipped. de sentirme bien. Not to feel good. Quizás el Espíritu Santo lo haga. Perhaps the Holy Spirit Pero might vengo do a adorar that. al Señor. But I come to worship the Lord. Entonces, ¿sabe que 40.000 personas se pararon a aplaudir y a amén, gloria a Dios? So 40,000 people rose up and started clapping for Paz. this woman. Peace. Paz. Peace. Y no hay paz. There is no peace. ¿Sabe qué? You know what? Hay iglesias muy grandes. There's big churches. Entiéndame, yo no estoy en contra de las iglesias grandes. I'm not against big churches. Pero que sea grande no quiere decir que sea sano. But because they're big, that doesn't mean they're healthy. Si ser grande es ser sano, If to be a big church is to be healthy, mi padre estaría muy sano. Mi padre my father sería sano. would be Mi healed. padre pesa alrededor de 120 kilos. My father lost 120 No, no los. Tiene 120 kilos, gordo, grande. Una panza así. Mi padre no My necesita. father is 120 kilos of fat. Pero lo operaron de cáncer 2 veces. But he has been operated of cancer twice. Tuvo cálculo en los riñones ya ni sé cuántas He veces. had kidney stones many times. ¿Sabe por qué? You know why? Porque ser gordo no es ser sano. Because to be big, is Ser not- grande no es ser sano. to be big, that doesn't mean you're healthy. Y eso hoy pasa con nosotros. And that happens amongst us. Miramos para el sur, uy, 40.000 personas. ¡Qué iglesia! Ese es un ungido de Jehová. We look towards the United States and we see 40,000 people in the church and we think, wow, what an anointed person. Lo siento, no lo es. I'm sorry, they're not. Es un falso profeta He is a false prophet que está engañando. that is deceiving people. Nos engaña They deceive us al mezclar el mensaje. by mixing the message. El mensaje parece bueno, The message sounds good, parece sano, it feels healthy, pero cuando llega al vientre nos hace doler la barriga. but when it enters into our stomach, it produces pain. Muchos de ustedes les ha pasado eso. Many of you have gone through that. Salen de acá a comer You leave the church to go eat, y viene el plato que está buenísimo. and the plate of food looks very No good. se sabe ni por dónde empezar. You don't know where todo to rico. begin to eat because everything is good in the plate. Comieron You ate, y al rato and a little bit after, abran cancha, me cayó mal. ¡Pum! Sale. Desapareció el hermano. after you eat, you run to the washroom. Aparentemente estaba bueno. It looked good, Eso pasa con el mensaje. and that happens to the message Tiene too. una apariencia tan buena. It has such a good appearance. Y es justo lo que
precisaba escuchar. And it's exactly what I needed to hear. Está tan difícil la situación. It's so difficult. Estoy cansado de malas noticias. I'm sick of listening to bad Yo news. quiero que alguien me diga que las cosas van a ir bien. I want people to tell me good Y la things. encontré. And I found it. Mirá, ahí está la iglesia. Look, there it's Ahí actually. está el predicador. There is a real preacher. Salgo de la iglesia contento. So then I leave church all happy. Pero al otro día te frustras con el primer problema. But the next day you get frustrated by facing the first Porque te problem. engañaron. Because they deceived Te you. dijeron que todo te iba a ir bien. They told you that everything was going to go ¿Y sabes well. lo que el sermón del monte, una de las cosas que nos And dice? you know what the Sermon on the Mount warns us about? Que no todo va a ir bien. That not everything is Que going va to a go haber well. problemas. That problems are Va a haber coming. dificultades. Difficulties. Vamos a cerrar el sermón del monte con dos cimientos. We will close off the Sermon on the Van a Mount. pasar por tormenta. You will go through Pero ¿sabe una cosa? storms. ¿Sabe cuál es la diferencia en nuestras vidas? You know what the difference is in our En lives? medio de las tormentas, That in the middle of en the medio de los storm, problemas, in the middle of a en problem, medio de los sacudones, in the midst of the Jesús está con nosotros. Jesus is always there. Jesús está con nosotros. Jesus is with Esa es us. la diferencia. That is the difference. Y eso es lo que tenemos que seguir. And that's what we need to La follow. presencia de Dios en nuestras The vidas. presence of God in our lives. Y la otra figura And the next example que usa el Señor es la del fruto, that the Lord uses here is one of the fruits la de un árbol. of a tree. Sabe que usted distingue, You can distinguish, y yo también, and so can I, al árbol por el fruto. the tree by its fruit. ¿No es así? Isn't it right? Eso es sencillo. It's very simple. Usted pasa por un lugar You can walk by a place, y si tiene manzana, and if it has apples, ¿cómo le va a llamar al árbol? what are you going to call the tree? No le va a llamar naranjero. You're not going to call it an orange tree. Manzano, ¿verdad? You're going to call it Usted an apple tree. distingue el árbol por el fruto. You distinguish the tree by its fruit. Y entonces el Señor toma esta figura sencilla So then the Lord takes a simple type of example, y nos dice que una de las formas de darnos cuenta del falso profeta and He says that a way of us recognizing the false prophet es del carácter, is through the character. es su fruto. It's fruit. El fruto habla del carácter. The fruit speaks of character. El primer fruto The first fruit por el cual se revela el falso profeta es por el carácter. that the false prophet reveals himself is through a character. Porque en esto no hay confusión. Because there's no confusion in this. Puede al principio parecernos bueno, He can appear to be good at the beginning, simpaticón, very sympathized with the people, alegre, very happy. amable, He's always gentle, pero tarde o temprano but sooner or later, el fruto va a salir en él. the fruit of this person will come about, Y vamos a ver and we will see un fruto malo. a bad fruit. ¿Por qué? Why? Porque el árbol malo da mal fruto. Because a bad tree, it gives bad fruit. Y el buen árbol da buen fruto. And a good tree gives good Esa ley fruit. no la puede romper nadie. Nobody can break that law. Usted no puede plantar un árbol malo y que le dé un buen fruto. You cannot plant a bad seed and expect good fruit to come out. Cuando era chico, planté un duraznero en mi casa. When I was young, small, I planted a peach seed, Un árbol de durazno. a peach tree. Y no todos los días, pero muy seguido yo miraba a ver si el árbol crecía un poquito más, porque quería comer durazno. And every day I would look at the tree and it would grow just little by little because I wanted to be Y peaches. eso lleva su tiempo, ¿verdad? And it takes its time. No es de un día para el otro, pero crece y al tiempo da fruto. And at a certain time, it grows and it gives fruit. El problema es que pasaron creo que como 2 años y el árbol creció. And the problem was that 2 years went by and the tree grew. Y yo empecé a observar que no traía durazno. And I began to see that no fruit was coming out, no peaches Y were daba coming out. unas bolitas así verdes y nada más. And it would give these little green, Unas bolitas verdes, llamarle como these quiera. little green pebbles. Y yo le decía a mi madre, quizás eso le falta desarrollarse y después venga el durazno. And I would tell my mom, maybe that little pebble needs to grow and it'll become a La fruit. cuestión es que nunca vino un durazno allá. The thing is, I never saw a peach coming out of that tree. Y vino una vez un familiar del campo. And a family member came one time from the farm. Y bueno, como allá me acordé que era del campo, digo, este debe saber algo porque la gente del campo sabe, ¿no? So then I asked this relative that lived in the farm. Digo, vos sabés que planté un duraznero hace como 3 años, nunca comí un durazno de ahí. So I told this relative, you know what? I planted a peach tree and I never got a peach from ¿Y it. dónde está? Me dice. And he said, where is it? Aquel que está allá, mirá, aquel que creció allá. And I pointed to the tree and I told him where it was. Vení que te lo muestro. And I told him, come and I'll show you. No quiero ver. And he said, no, I don't want to see it. ¿Por qué no lo quieres ver? And he said, I don't want, why? Why Porque don't eso you no want es to see duraznero. it? Because he said, that's not a peach tree.
eso es un árbol silvestre, eso no te va a dar nunca nada. He said, it's not a peach tree. A mí me lo dieron por durazno y yo quería durazno. And they gave me a peach seed, and I thought peach was going to grow out of the tree. Y nunca vino durazno hasta ahí, creo que hasta el día de hoy está ahí, ese árbol no sirve para nada. And I never saw peaches coming out, and that tree is good for nothing now. Ni sombra buena de ese árbol. Not even good shade that Porque tree ese gave. árbol no fue hecho para que dé durazno. Because that tree wasn't, it didn't grow to El give que out me fruits. equivoqué fui yo, no, o el que me engañó fue el que me lo dio. I made the mistake, or the person who gave me the seed Y made the en mistake. nosotros pasa lo mismo. And the same thing happens in our life. Va a pasar el tiempo que el fruto se va a manifestar. Time will go by, and the fruit will manifest Y en el itself. falso profeta And within the false prophet, se va a manifestar. it will be manifested. Porque una persona que está llena del Espíritu Santo Because a person who's full of the Holy Spirit no va a poder dejar de dar buen fruto. will never stop giving good fruit. Y de eso nos habla Gálatas. And that's what Galatians speaks of. Vamos a tener amor, paciencia, bondad, benignidad, fe, We'll have all the fruits of the Spirit, love, patience, and on and on. templanza, dominio propio. Va a empezar a desarrollarse en nosotros. Self-control will be built up in our lives. Pero también va a estar la obra de la carne en el que no lo tiene. But also the flesh will show in the one that doesn't have the Spirit. Y eso se va a ver. And that will be able to see. ¿Y sabe cómo lo vemos? And you know how we will see it? Vemos los falsos profetas We see the false prophets. que no tienen amor por las ovejas That they don't have love for the sheep. o amor por la obra, Or love for the work of sino God. que no les interesa dividir y romper. But all they're interested in is to divide and to Van a break decir people. cosas que van a dividir. And they will say things to bring division. Van a poner dudas en la They will congregación. bring doubts in people's heads. No van a tener amor por las obras y por las ovejas, sino por el dinero. They will not have love for the people nor for the church, but for money. O por la posición. Or to have a O position. quizás por la propaganda. Or for to be for their Que los propaganda. conozcan. So that they will be Que known. sean famosos. So that they would become Que famous. salgan en todas las revistas cristianas así. That they would take pictures in every Christian magazine pointing and smiling. El gran profeta. The great El prophet. gran apóstol. The great El apostle. gran predicador viene a la ciudad. The great preachers coming to town. Una vez uno dijo, One time, one said, voy para Mirna de ahí. Voy para Nicaragua. he said, I'm going to Nicaragua. Voy a darle un mensaje a Nicaragua. I'm going to go give a message to Nicaragua. Y después que yo dé el mensaje, And after I give the message, Nicaragua va a cambiar. Nicaragua will change. Va a ser diferente para siempre. It will be different forever. El apóstol fue, The apostle dio el he mensaje, gave the message. hizo gastar $100,000 a las iglesias. Churches spend about $100,000. Se durmió en la habitación del hotel más caro, la habitación presidencial de ese hotel. He slept in the most expensive room of the hotel of that city. Llegó, no habló con nadie. He didn't speak to anyone. Nadie lo podía tocar, rodeado de guardaespaldas. Nobody could touch him because he was surrounded by Claro, bodyguards. pues si le faltaba, el ángel le fallaba, tenía guardaespaldas, ¿viste? He Entonces, needed to have bodyguards. y se fue también de la misma manera. And he left the same way. ¿Sabe qué dicen las estadísticas? You know what the statistics say? Los propios hermanos en Nicaragua, That the brothers of the churches say, después que se fue este apóstol, after this apostle left, caímos en la peor recesión de la historia de Nicaragua. we had the greatest recession in the country. Los criminales sobreabundan. Criminals are multiplying. Las pandillas están en todo Nicaragua. Gangs are all over the Se country. han apoderado de Nicaragua. They have taken over El Nicaragua. falso apóstol vino, se fue, hizo gastar dinero y cambiamos, pero para peor. The false prophet came, we wasted all the money, and the country changed for ¿Qué worse. diferencia? What difference? Cuando aparecían en las ciudades When they would appear in the city, aquellos predicadores those preachers que trajeron grandes avivamientos, that brought great revivals, pero avivamientos de verdad. but real revivals, Aquellas personas llegaban those people would come, y ¿sabe qué sucedía? and you know what would happen? ¿Qué cuenta la historia? What does history Que tell cuando us? Juan Wesley predicaba, When they would go and preach, los pueblos eran transformados. people, whole cities would be Las transformed. tabernas tenían que cerrar. The taverns would have Se to close. convertían las prostitutas y los borrachos. Prostitutes would come convert ¿Sabe into por qué? drunkards. Why? Porque el mensaje y el que llevaba el mensaje eran verdaderos. Because the message and the preacher were No real. había nada de falsedad. No false in it. No había nada escondido. Nothing hidden. No había disfraces. No costumes. Se predicaba el They mensaje. would preach the Se message. llamaba al They arrepentimiento. would call out to Y el repentance. Espíritu Santo sacudía a la población. And the Holy Spirit would shake the Había un people. cambio en la población. There was a change among the No people. porque llegaba Juan Wesley. Not because John Bunyan was Porque el there. Espíritu Santo estaba con Juan Because Wesley. the Holy Spirit was with John Bunyan. Nosotros tenemos que ir a eso. We need to go back to A that. nuestras
raíces, to our roots, a dejarnos de circos en la iglesia to stop making the church into a y circus, esperar cosas que no vienen de Dios. and not to wait for things that are not from Debemos ir a la God. We palabra, need to go to the Word, afirmarnos en la palabra to stand firm upon the y Word, creer en lo que Jesucristo prometió, and to believe in what Jesus que Él has está con nosotros. that He is with us. Y eso es suficiente para And nosotros. that is enough for us. Dejémonos de otras Let's cosas. stop dreaming on Este falso profeta, this false prophet. en Mateo 12, In Matthew 12, dijo el Señor, the Lord said, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca sus buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Jesús dijo lo mismo Jesus said the same thing en Mateo en el capítulo 12, in Matthew chapter 12. pero nos vuelve a afirmar But he again affirms que va a haber un fruto en cada persona. that there will be fruit in each Y person. ese falso profeta también nos va a mostrar el fruto. And that false prophet will also show us Mi the fruit. pregunta es, My question is, ¿qué dirían los apóstoles? what would the apostles ¿Qué say? dirían los reformadores? What would the reformers ¿Qué say? dirían los mártires de la era cristiana? What would the martyrs of the Christian era Cuando se say? escuchan frases como las que les voy a decir. When phrases that I'm about to say, Solo traje dos de ejemplos. I only brought two examples. Tengo muchas. I have many. Y los hermanos que tomaron sectas han escuchado estas And the cosas. brothers who took the class on world Pero religion. yo le quiero leer una frase y saber qué usted opina. But I'm going to give you a phrase, and I want to know what you think. Miren lo que dice esta. Look what this says. A Dios se le debe dar permiso para trabajar en esta tierra, This phrase goes on to say, we need to allow God to work within the earth para el beneficio del hombre. to the benefit of people. Sí, Yes, tú eres en control. you are in control. Entonces, si el hombre tiene el control, So then if people have control, ¿quién perdió el control? who lost control? Él contesta, Dios. He answers, God lost control. Cuando Dios le dio a Adán el dominio, When God gave Adam the domain, esto implica que Dios ya perdió el dominio. this implies that God lost control. Entonces Dios no puede hacer nada en la tierra, So God cannot do anything on earth excepto cuando el hombre le permita o le da permiso por la oración. except only when man allows God to do something. ¿Qué opina usted de esto? What do you think of this? ¿Qué dice usted de esta frase? What do you think of this phrase? ¿Qué diría el apóstol Pablo? What do you think the Apostle Paul would say? ¿Qué dirían los reformadores What would the reformers say about this? que fueron usados por Dios para traernos un mensaje sencillo de la palabra de That they Dios? were used by God to bring us a simple message of the Word of ¿Qué God. dirían los mártires What would the martyrs say? que todos los días mueren That they die every single day por el mensaje because of the message, de esta estupidez, of this de stupidity, esta aberración, of this heresy, de esta herejía que nos traen? of this heresy that they bring about? ¿Qué Dios es el que tiene este predicador What God does this preacher have al que se le debe dar permiso where we need to allow him to do para something trabajar en la tierra? so that we can allow him to do something on earth? ¿Qué Dios está predicando este predicador What God is this preacher preaching que te of dice tú estás en control? that tells you that you're in control? ¿Qué Dios tiene este predicador What God does this preacher have que dice que Dios perdió el dominio y el control? that says that God lost control and dominion over the earth? Que Dios necesita de tu permiso y el mío para trabajar en la That tierra. God needs of your permission to do something here on earth. ¿Y saben quién lo dijo esto? And you know who said this? Uno de los predicadores más escuchados en la historia del cristianismo en la era moderna. One of the greatest preachers, well-known preachers, and most listened to preacher nowadays. A algunos no les gusta que demos nombre, Some don't like it when we give out pero names. Pablo dio 7 nombres de herejes en la Biblia. But Paul gives out 7 names of heretics Y yo solo in le the voy a Bible. dar 2 hoy. And I'm only going to give you 2 Tengo names. como 20 para I have dar. about 20 of them. Este es F.K.C. Price, This is F.K.C. Price, un predicador muy aceptado, a preacher very well known, muy honrado. very honored. Sus enseñanzas son muy aceptadas por muchos cristianos. His teachings are very accepted by many. Falso, False. falso. False. Le guste a quien le guste. Doesn't matter who likes Es it. un falso profeta. He's a false Es prophet. un falso maestro. He's a false teacher. Está engañando a millones. He's deceiving millions. Pero también quiero
no perderme la otra parte. But I don't want to lose the other side of this. Dios está probando a su pueblo a través de estos falsos. God is discerning the hearts of His own people. ¿Quiere otra frase? ¿Me soporta 2 minutos para otra frase? 2 more minutes and I'll give you a second phrase. Tú creas la presencia de Jesús con tu boca. It says, you create the presence of Jesus with your mouth. Si esto es malo, lo que viene es peor. If this is bad, what's about to come is Él worse. es obligado por tus labios y por tus palabras. He is obligated by your lips and by your words. Recuerda que Cristo depende de ti. Remember that Christ depends on you. Y tu palabra hablada al liberar su presencia. And your word liberates His presence. ¿Le gustó esa? Did you like that? ¿Le gusta este Jesús? Do you like this type of Jesus? El Jesús que tú lo creas con la boca. The Jesus that you can invent or create with your own mouth? El Jesús que está obligado por lo que yo le digo. The Jesus that seems to be obligated by my own words? El Jesús que depende de mí The Jesus that depends on me y de la palabra que yo hable. and on the words that I speak? Si Jesús depende de mí, yo me voy, hermano. Se terminó hoy la iglesia, la cerramos. If Porque Jesus depends on yo me, dependo de Jesús todos los días. if Jesus depends on me, Eso es lo que then me we dice close la the Biblia. church and I just go home. But the Bible says that I depend on Him. Yo no creo a Dios, a la presencia de Dios con mi palabra. I don't create the presence of God with my words. La Biblia me dice que Jesús está aquí. The Bible tells me that Jesus is here. ¿Cuántos sienten la presencia? Yo no sé, pero sienta o no sienta, Jesús está aquí. I don't know how many feel the presence of God here, whether you do or don't, Jesus is here. Jesús no me necesita a mí. Jesus does not need me Yo, here. la iglesia, necesitamos a Jesucristo. Me and the church need La Christ. iglesia está en pie The y church- viva por causa de Jesucristo. The church is standing on its feet and alive because of Jesus Christ. Pero esto lo dijo un gran predicador. But this, the phrase that I gave, said Trajo a nuevas revelaciones. great preacher. Yo una vez leí sus libros. One time I read his books. Y ese un coreano que está en Corea del Sur, la iglesia más grande del mundo, And Paul he's- Yong-gi-cho. He's Paul Yong-gi-cho, one of the greatest preachers in Korea. Has Mucho hemos 1 aprendido million cosas de él. people church. La iglesia más grande del mundo. The biggest church in the world. Entonces, ¿qué Jesús están predicando? So what Jesus is he preaching? ¿Cuál es la revelación? What revelation? La revelación ya está en la palabra. The revelation is already in the Word. Solo tenemos que aceptarla, We need to accept it. aprenderla, We need to learn y it. vivirla. And we need to live it. Eso es lo que tenemos que hacer. That's what we need to do. Pero ¿sabe qué? But you know what? Tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa But we have within our sinful nature una semilla a seed que tenemos que crucificar todos los días. that we need to crucify every day. Es esa cosa que nosotros queremos saber algo más, It's that seed that wants us, makes us want to know something new. algo nuevo, Something new. la fórmula, The new la formula. fórmula para lograr lo que queremos. That formula that allows us to Y accomplish por what we ahí want. aparece uno And one person comes thereby que la trae and that brings this y te dice formula. que vos no entendiste el mensaje. And they tell you you didn't understand properly. Habla, You have to speak. decí lo que querés Say what you y believe. Dios te va a tener que contestar. And God will have to answer Y you. Dios está obligado a contestar lo que vos querés. And God is obligated to answer you for what you want. Ese Dios depende de vos, tenés que hablar That God depends on you. You need to speak para que pueda trabajar aquí en la tierra. so that He can work here on earth. Hermanos, si ese es el Dios If that's God, que estos predicadores dicen existe, if that's the God that these preachers are preaching about, créame que lo digo de corazón, no estoy exagerando. believe me that I say it from my heart, I'm not exaggerating. Yo no necesito a ese Dios. I don't need that Yo God. voy a seguir en lo que estaba antes, porque yo soy más fuerte que ese Dios. I'm gonna follow the real God, because if I follow this God, I'm much stronger than that Porque Él God. depende de mí, así que ¿para qué lo quiero? Because He depends on me, so what do I Pero el want? Dios de la Biblia, But the God of the el Bible, Dios que se revela a través de la the palabra Bible that reveals Himself y within the que Word of God, sostiene su and iglesia that sustains the por church causa del Espíritu Santo because of the Holy Spirit, y que nos mantiene vivos por causa de que nos va a llevar con Él. and that holds us alive because He's coming to get Ese us. Dios no me necesita a mí, That God doesn't need me. ese Dios me ama, He loves me. pero yo dependo de Dios. But I depend on La God. iglesia depende de The Dios. church depends Es on más, God. More than este that. mundo impío depende de Dios. Even the whole world Porque depends on God. cuando Dios se le ocurra, Because whenever God lo pleases destruya you, con solamente pensarlo. He can destroy the world just by thinking El of it. Dios de la Biblia The God of the es Bible el que se hizo hombre is the one that became para man. salvarme a mí porque yo no podía salvarme a mí He came mismo. to save me because I couldn't save myself. Y se fue y nos dejó el Espíritu Santo. And He left, but He sent Y the hoy Holy el Spirit. Espíritu Santo está dentro de mi And the corazón. Holy Spirit is within my Y si heart. yo hoy estoy parado aquí And if I'm standing y here right tengo el now, honor de abrir la Biblia y I predicar, have to open the Bible and no preach es it. por causa
Es por causa de Él, because of Him, que en su misericordia because in His y mercy, en su gracia and in His grace, nos trajo esta tarde He brought us y nos tiene reunidos He has us y united, podemos adorarlo. and we came to Todo worship Him. proviene de Él All comes y from Him. todo es para Él. A Dios sea la To gloria. Him be the A glory. Dios sea la To gloria. Him be the glory. No humanicemos a Dios. It's not even Dios es Dios. He is God. Y el Amen. tercer punto que debemos tener cuidado, And the third point that we need to be careful with, no es solo su enseñanza y su carácter, not only his Y con esto their termino. teachings and their es character, su influencia. their influence, Porque aquí está lo grave. because this is what's ¿Hasta dónde influencia? where did they influence to? ¿Sabe hasta dónde influencia? Up to where? You know where? Hasta donde nos dijo Deuteronomio. Where Deuteronomy says Nos influencia hasta el punto de desviarnos. brings they influence us to the point where they deviate us. Nos influencia hasta el punto de llevarnos a practicar un cristianismo que no existe. To the point where they make us practice a Christianity that is fake. Nos influencia de tal manera They influence us in such a way que el fruto de este ministerio that the fruit of their ministry, es división, it's division, es falsedad, it's false, es dolor. pain. Porque hoy muchos están en sus casas Because many are at their homes today sin querer reunirse en las iglesias. without wanting to go to a church. Porque esos falsos profetas los han lastimado con falsas profecías. Because those false prophets have hurt people by their false preachings. Una vez lo conté, pero viene al caso. I told the story one time. Trabajando con una joven, Working with a youth. ella venía de Colombia hacía poco. She came from Colombia not too long ago. Le empecé a hablar del Señor I began speaking to her about the Lord. y me dijo, bueno, yo te voy a contar algo. And she said to me, I'm going to tell you something. Yo fui a una iglesia cristiana. I went to a Christian church one time. Yo le dije a Juan, And I said to her, which one? me dijo, no me acuerdo el nombre, And she said, I don't remember. pero sé dónde está y todo. And I know where it is, but I can't remember the name. Dice, y llevé a una amiga. And I took a friend. Mi amiga estaba embarazada. My friend was pregnant. Y en esa iglesia And at that church, no había pastor. there was no pastor. Porque hoy también negamos la estructura bíblica de lo que es el cristianismo. Because even people today neglect the structure of the church with pastors. Y eso tampoco es bueno. And that's not good either. Y en esa iglesia la profetisa mandaba el mensaje desde Colombia por CD. And at this church, a woman who called herself a prophetess would send messages from Colombia to that church. Entonces después de eso, del mensaje por CD que se veía en pantalla, So then after the message, she recorded on the CD that they would see on the screen, venía la parte de recoger la ofrenda, los diezmos. the part of picking up the tithes and offerings Y would se come. ponían como se ponen los hermanos adelante. And the brothers, like they stand here with the basket, they would stand in that church. Pero aquí estaba el lugar para poner la ofrenda. And there was a place to place the offering. Y antes estaba el profeta. And there was a O prophet. los profetas, porque todo el mundo ahí profetizaba. Or the prophets. Entonces venía la gente So the people would walk along. y antes de poner la ofrenda se les profetizaba. And before they would put their offering, the prophet would prophesy over the person. Y estas dos muchachas, estas dos jóvenes, And these two girls that came by, the one that was pregnant and the one I preached to, fueron con su ofrenda they brought their offering. y estas muchachas embarazadas estaban pasando por graves problemas. And this woman that was pregnant was going through very bad problems. Entonces un profeta la tomó y empezó a orar por ella. So then a prophet took her and began to say things. Y le dijo, así dice el Señor. And the prophet said, the Lord says, ¿Cuánta condenación hay para los que dicen así dice el Señor y el Señor no dice? there's a lot of condemnation Que for Dios those, tenga misericordia. for those who use that phrase, the Lord says. When Así the Lord dice el says, Señor, dijo. He said, the Lord says, Porque miren, este es el lugar que Dios tiene para vos. this is the place that God has for you. Claro, para que no se vaya a otra iglesia. Sure, so that she doesn't go to another church. Y ese niño que está en tu vientre And that baby that is in your womb es el que va a solucionar los problemas de tu familia. is going to bring solution to the problems in your family. Tu esposo va a venir al Señor por causa de ese niño. Your husband will come to the Lord because of that baby. Ahora fíjese cómo trabaja Satanás. Now listen to how Satan works. Porque este falso profeta está diciendo algo que no viene de Dios. Because this false prophet is saying something that does not come from ¿Qué God. sucedía en la vida de aquella muchacha? What happened to that in the life of this girl? El esposo la había abandonado. The husband had left her. Entonces, ¿cómo se fue ella de la iglesia? So then how did she leave the church? Oh, acá está
Dios me habló. God spoke to me. Y se fue con la certeza de que su esposo iba a volver. And she left with the certainty that the husband would come back. Lo único que estaba esperando es tener el niño. The only thing that she was waiting for was for the baby to be born. Al mes perdió el embarazo. After a month, she lost the baby. Y al esposo, que antes por lo menos hablaba por teléfono por causa del embarazo, nunca más lo vio. And the husband, who she at least spoke to on the phone because she was pregnant from his baby, after the baby died, never spoke to him again. Y esa muchacha hoy no quiere, para ella Dios no existe. And for this girl, to her, God doesn't exist. ¿Sabe todo por causa de qué? You know why? De alguien que se puso en las manos de Satanás para hablar lo que Dios no le mandó hablar. Because somebody placed themselves in the hands of Satan to speak things God did not say. Y por eso tenemos que tener cuidado. And that's why we need to be careful. Somos atraídos muchas veces por los profetas, por los apóstoles, que los buenos hay, claro que los hay, pero tal lo falso. But within the true prophets, there's false prophets, and we feel attracted to Y Dios muchas veces lo va a permitir para probarnos. And God will allow these false prophets to test our Saber hearts qué hay en nuestro corazón. and to see what is in our hearts. Entonces, hermanos, So then, brothers, la única manera que nosotros tenemos the only way we have es seguir a Jesucristo to follow Jesus y Christ seguir su palabra. and to follow His Y de word. eso vamos a hablar el domingo que viene. And that we will talk of next Sunday. Pero hoy nos vamos con el consejo bíblico. But today we leave with the biblical message. Guardado de los falsos profetas. Beware of false prophets. Si a un falso profeta If there's a false prophet, lo tratás como uno verdadero, you treat him as a real prophet, eso también es pecado. that is sin. A esa no la tenía. ¿Sí? Estamos compartiendo lo falso. We are sharing in what's false by treating the false prophet Entonces good. aparece uno, So then one comes along, falso profeta, false prophet, y le decís que no, pero estás mal, todo lo que estás haciendo está mal. and you tell him that everything is wrong. What he's saying? No, pero quédate en casa, mientras estés en Toronto, quédate en casa. Sáquelo para afuera, hermano. Take him out. Kick him out. Hermano, el contexto de este pasaje The context of the passage that we read, es el falso juicio o el mal juicio. it's false judgment or bad judgment. Estos falsos profetas son peor que los perros y que los cerdos que nos habló el pasaje. These false prophets are worse than the dogs and pigs that the previous passage Usted no spoke puede of. ser más bueno que Dios. You cannot be better than God. Jesús dijo, con esto no tengas nada. Jesus said, Cuídate de eso. Jesus said, Señalalo. do not partake of them. Como le digo, Single Pablo them habló out. de 7 nombres. Paul spoke of 7 false prophets in the Bible. He said, kick them out. Apártenlo. Take them No out. tengan nada que ver con eso. Have nothing to do with them. Pero hoy aparece uno But there comes y one, le decimos, ¿y qué precisa para venir a la ciudad? and we ask, what do you need to come to the Y city? precisa una buena habitación en el mejor hotel. And they say, well, I need the best room in the best Yo hotel. no como cualquier cosa, I don't da la eat- lista de comida, I don't just eat anything. Give me the menu, un auto privado a private car, y por lo menos $5,000 si es un día, ¿sí, hermano? And at Ahí least- hablamos del precio. a $5,000 Yo te digo offering porque if yo it's one day. y todavía sabes que te dicen, pero si no hay esa plata no será problema conversar. Yo no converso más nada. And they say, well, we can talk about more or less money, but you know what? I don't speak of anything. Hermano, la iglesia tiene que cuidarse. The church needs to beware, Y nos cuidamos a través de la palabra. and we need to take care through the Word of God. Y yo doy gracias a Dios porque tomamos series para hablar, que podemos hablar de todo lo que dice el Sermón del Monte. And thanks to God that we are speaking of everything that the Sermon on the Mount says. Pero damos gracias a Dios por los verdaderos profetas de Dios, But we are after the true prophets of God. que también Thanks be to están entre God nosotros, that are amongst por los us. verdaderos apóstoles, Or the real por apostles. hermanos y hermanas que dan sus vidas por el Evangelio, Or brothers and sisters who give their lives up for the gospel. y sobre todo por el Espíritu Santo que está entre nosotros. And because of the Holy Spirit that is amongst us. Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar la Santa Cena. So if you can stand to